بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا الصلاة أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أن لم يعلم بأن الله برأ كلا لئن لم ينته لنسفعا نسية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع زبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا اسلام کے کیا کیا پلرز تھے، واٹ آر دا پلرز آف اسلام۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے اسکرپچرز آف اسلام، اسلام کے کیا کیا اسکرپچرز ہے۔ تو جنرلی دیکھا جائے تو اسلام کے صرف دو اسکرپچرز ہے، پہلا ہے قرآن، دوسرا ہے حدیث۔ لیکن اس میں کچھ ویریشنز ہے، وہ کس طرح سے۔ پہلا تو قرآن ہے۔ قرآن کلیئرلی از اے ورڈ آف گاڈ ان اینی وے، کسی بھی طریقے سے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ سب سے پہلا اسکرپچر اسلام کا ہے قرآن۔ تو قرآن صاف طور پہ قرآن میں آیت ہے، قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے شک کی۔ یہ کلیئرلی صاف طور پہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی۔ اگر کسی کو بھی اتنا سا بھی شک ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو قرآن صاف طور پر یہ آیت بھی قرآن میں ہے کہ کسی کو بھی یہ شک ہے کہ قرآن اللہ کی آیت نہیں ہے، تو اس قرآن کے میں سب سے چھوٹی صورت اس کے برابر کی ایک صورت لے کر آؤ، چاہے اس کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے، اور وہ نہیں لا سکتے۔ قرآن کا صاف طور پہ چیلنج ہے۔ اگر کسی کو شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو سب سے چھوٹی آیت کے برابر کوئی آیت لے کر آئیے، اس کے لیے پوری دنیا کو اکٹھا کر لیجئے، وہ لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ بیسٹ ایگزامپل یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن اللہ کی آیت ہے، وہ ہے سٹوری آف ابو لہب، ابو لہب کی کہانی۔ ابو لہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، اور ون آف دا موسٹ اسٹرانگیسٹ اینیمی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، اور ایک اسٹرانگیسٹ اینیمی تھے ان کے۔ قرآن میں آیت ہے کہ ابو لہب کو جہنم میں داخل کیا گیا، تو ابو لہب کبھی اسلام قبول نہیں کریں گا قرآن کے مطابق، یہ اللہ نے صاف طور پہ اسلام میں کہہ دیا ہے قرآن میں۔ تو ابو لہب جب انتقال ہوا ان کا، یہ آیت تقریباً ہسٹوریکلی اپروکسیمیٹلی 10 سال پہلے نازل ہوئی ابو لہب کے موت سے۔ تو ابو لہب کے پاس 10 سال کا وقت تھا قرآن کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ غلط ہے، اور وہ صرف ان کو اتنا کرنا تھا، بھلے ہی جھوٹ سے، ان کو صرف اتنا کرنا تھا کہ اے محمد، میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، بھلے ہی جھوٹ، پر وہ نہیں کر پایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ خاص طور پہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ابو لہب اسلام قبول نہیں کریں، تو وہ نہیں کر سکتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔
कमिंग टू द सेकेंड स्क्रिप्चर दैट इज हदीस। हदीस उसको कहते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बानी कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा सुन्नत होता है जो हदीस में आता है। हदीस चार टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सही हदीस, जो एग्जैक्टली ऑथेंटिक हदीस होता है जिस पे आप 100% प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा होता है हसन हदीस। हसन हदीस में जो है नरेशन जो नरेट करता है उसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट आता है, बट स्टिल वो ऑथेंटिक होती है, वो काबिल कबूल होती है। थर्ड हदीस का रेफरेंस है ज़ईफ़ हदीस। ज़ईफ़ हदीस उसको कहते हैं जिसमें नरेशन में बहुत गैप आ जाता है और एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि वो या फिर दो या तीन हदीसों के मजमुआ होकर मिलती है किसी तरह से, उसके बुनियाद पे वो वीक दर्जे में आ जाती है, वीक हदीस हो जाती है और ये हदीस काबिल कबूल नहीं होती। और फोर्थ आता है मौजू हदीस, जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर झूठ बांधते हैं। कहते हैं कि हुजूर ने कहा है, हुजूर ने ये कल जुमला नहीं कहा पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कहकर उनके नाम पर मानते हैं, वो आ जाता है मौजू हदीस के दर्जे में। वो भी काबिल कबूल नहीं है। तो चार टाइप की हदीस, सही हदीस और हसन हदीस, ये दो काबिल कबूल हैं। उसके बाद ज़ईफ और मौदू, ये दो काबिल कबूल नहीं है। टोटल चार टाइप के हदीस है। अब उसके बाद आता है प्रीवियस स्क्रिप्चर्स। प्रीवियस स्क्रिप्चर्स में सबसे पहले आती है तौरात, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, जो आज के दौर में कहा जाता है कि बाइबल में ओल्ड टेस्टिमेंट के शुरू के 5 बुक्स है। शुरू के 5 बुक्स, स्टार्टिंग 5 बुक्स तौरात का हिस्सा है, ये ऐसा माना जाता है। सेकेंड ज़बूर, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, जिसको आज के दौर में बुक ऑफ सैलेम्स कहा जाता है। बुक ऑफ सैलेम्स को दौर ज़बूर कंसाइडर किया जाता है आज के दौर में। और तीसरी है इंजील, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, जो कि आज के दौर में न्यू टेस्टिमेंट, बाइबल में न्यू टेस्टिमेंट के नाम से है। और चौथी और आखिरी बुक है कुरान मजीद, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। लेकिन कुरान में साफ तौर पे आयत है जो कि प्रीवियस स्क्रिप्चर्स है। कुरान तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नाजिल हुई थी। कुरान में अल्लाह ताला ने साफ तौर पे कह दिया है इसकी हिफाजत हमारे जिम्मे है, हम इसकी हिफाजत करेंगे क़यामत तक। कुरान जैसी है वैसी ही वैसी रहेंगी। 1400-1500 साल पहले से आज तक वैसी है, आज से क़यामत तक भी वैसी रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो बाकी रही बात बाकी 3 किताबों की, उसमें कुरान में आयत है, वो बुक आई तो थी अल्लाह की तरफ से, लेकिन वक्त के साथ उसमें चेंजेस कर दिए गए, उसको बदल दिया गया वक्त के साथ में। तो वो बुक्स आज काबिल कबूल इस्लाम में नहीं है। उसको हम लोग एज ए बुक ऑफ गॉड या फिर अल्लाह की किताब नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें चेंजेस है। तो बेसिकली इन समरी, इन शॉर्ट, आज सिर्फ 2 चीज़ें हैं हमारे पास स्क्रिप्चर्स के लिए। पहला है कुरान, दूसरा है हदीस। हदीस में या तो हदीस सही दर्जे की होना चाहिए या फिर हसन दर्जे की होना चाहिए। ये 2 चीज़ है स्क्रिप्चर्स में। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ हिस्ट्री क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन।